Okay, now we do the spoken test for Mas. Tapi sebutkan macam-macam energi yang kamu ketahui. Energi, gaya, energi, Contoh-contoh energi, David. gaya. Itu contoh-contoh gaya yang kamu sebut. Contoh-contoh energi apa? Oke, lanjut. Presiden. Sebutkan contoh-contoh energi yang kamu ketahui. Energi cahaya, energi panas, energi listrik, energi kimia, bunyi, dan gerak. Sebutkan contoh sumber energi listrik selain stasiun pembangkit tenaga listrik. Contoh sumber energi listrik. Pembangkit listrik tenaga angin. Oke, selain stasiun pembangkit listrik, apa lagi? Benda-benda yang dapat menghasilkan listrik. Contohnya, apa yang kamu ketahui? Kalau kamu ingin menggunakan remote, apa yang perlu kamu lakukan? Yang perlu kamu pasang supaya ada sumber listrik? Baterai. Bagus. Next, Steve. This is Steve, right? Sebutkan apa saja yang dibutuhkan tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Air, lampu, cahaya, dan angin. Selanjutnya, Aku. ya, Jeff. Apa yang dimaksud dengan gaya? Gaya adalah bisa deh. Gaya adalah tarikan bumi. Oke, next question. Dev, sebutkan macam-macam energi yang kamu ketahui. Energi listrik, Ya. energi bunyi. Ya. Lanjut, Steve. Sebutkan contoh sumber energi listrik selain stasiun pembangkit tenaga listrik. Contoh sumber energi listrik. Ya, Apa yang kamu ketahui sumber energi listrik? energi listrik kayak AC. Benda yang kamu pasangkan supaya jam bisa berputar, supaya nggak bisa berjalan. TV. TV. Oke, next video. Apa yang dimaksud dengan gaya? Gaya adalah sesuatu yang bisa membuat benda bergerak. Oke, gaya terdiri atas tarikan dan Dorongan. oke, good. Kreslin, apa yang dibutuhkan tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis? Air, cahaya matahari, karbon dioksida. Apa yang dimaksud dengan gaya? Gaya adalah tarikan atau bumi. Oke, apa yang dibutuhkan tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis?
Apa yang dibutuhkan tumbuhan supaya bisa berfotosintesis? Ayo, apa yang kamu ketahui? Energi. Itu energi itu hasil dari fotosintesis. Sebelum ada energi, apa yang dibutuhkan tumbuhan? Oke, Preslin. Sebutkan contoh sumber energi listrik yang kamu ketahui selain stasiun pembangkit tenaga listrik. Pembangkit listrik tenaga air. Selain itu, selain pembangkit tenaga listrik, apalagi yang lain? Sumber energi listrik. Baterai. Baterai. Kamu tahu ada yang lain lagi? Enggak. Gideon. Apa perbedaan antara gaya otot dan gaya magnet? Gaya otot dihasilkan dari otot manusia, sedangkan gaya magnet dihasilkan dari magnet. Oke. Steve. Apa yang dimaksud dengan gaya? Gaya yang Gaya adalah kayak ada yang di gaya adalah tarikan atau tarikan atau bumi. Oke. dan sebutkan apa saja yang dibutuhkan tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Energi. Yang lain? Energi matahari. Apalagi? Energi cahaya. Energi cahaya dan energi matahari itu sama. Apa yang dibutuhkan tumbuhan supaya dia bisa berfotosintesis? Dia membutuhkan cahaya. Oke, apalagi dibutuhkannya? Energi. Oke, lanjut deh. Sebutkan contoh sumber energi listrik yang kamu ketahui. Generator. Generator. Correct. Good. Terus listrik. Apa perbedaan antara gaya otot dan gaya magnet? Kayak otot di seorang yang ada otot. Gaya otot. Iya, itu. Itulah gaya magnet. Emane Oke. Gideon. Sebutkan macam-macam energi yang kamu ketahui. Energi otot, magnet, listrik, Bukan energi otot, itu gaya otot. Yang sertanya energi. Energi yang kamu ketahui, energi kimia, energi kimia. nuklir, Oke. Energi apa? cahaya, Energi cahaya, oke. Presley. Apa yang dimaksud dengan gaya, Presley? gaya adalah tarikan atau dorongan pada suatu benda. Oke. David. Apa perbedaan antara gaya otot dan gaya magnet? Gaya otot adalah gaya otot
Now we move to science. David, why is it important to get vaccinated? Investors. Why is it important to get vaccinated, David? Oh, yes, are can spread. That's why I do it. Okay, David, please keep the question. Why is it important to get vaccinated To prevent us from the infection, disease, and illness, and protect? and protect our body. Okay, good. Gideon, please write 3 examples of vertebrates and 3 examples of invertebrates. Start from vertebrates first. 3 examples of vertebrates. Cat, Cat, dog, yes. chick, Chick- chicken, Chicken, okay, good. Invertebrates, fish, fish is vertebrates. Invertebrates is a part of, insect is a part of invertebrates. Insect, you know so many insects, right? Can you say any? mosquito, Mosquito, dragonfly, yes. Any kind of insects do you know? butterfly. Butterfly. So you can give to Steve. Steve, please write, no. Please mention 2 examples of infectious diseases. Infection disease can spread by germs No, to no, no. 2 name of infectious disease. names. Yeah, example of infectious disease. COVID-19, Speak louder, I cannot hear you. COVID-19, COVID-19, uh, one more. chickenpox, Next, Dave. Why is it important to get vaccinated? To prevent spread. To prevent what? To prevent spread. Spread? Spread. No, it's not correct. To prevent what? To prevent germs. Okay. And Next question. Please write 3 examples of vertebrates. cat, Yeah, please mention again. Okay, please mention 3 examples of vertebrates. The first one is cake. Next, dog, dog. fish, Fish. Okay, can you mention 3 examples of invertebrate? spider, Spider. worm, Spider. worm, Worm. Yeah. Do you know worm? yeah, octopus, Yeah. Correct. Very good. Steve. Why is it important to get vaccinated? Steve? because to prevent the germs and protect our body. Gideon. Please write. Okay. What are the difference between arm bones and legs bones? Legs bone help to walk, while arms bones help to Move. move Our. hands. Yeah. Good. Wrestling. Please write 2 examples. No, please write. This is not right. Please mention 2 examples of infectious disease. Influenza and COVID-19. David, can you mention 3 examples of vertebrate? vertebrate, cat,
dog, fish, Fish. Three example of invertebrate. invertebrates, butterfly, Yes. worm, Yeah. octopus. Very good. David, please mention two examples of infectious disease. Infectious disease can spread The name. Example. Give the name. Infectious disease. cold, um, scrapeworm, Okay, President. What are the difference between arm bones and leg bones? Arm bones help us to lift or carry things. Leg bones help to support our body and help us to walk or run. Okay, good. Why is it important to get vaccinated? Gideon? To protect our body from disease, To protect our body from disease. Okay, good. Steve, please write the example of the birds and the example of It's cat, yeah. dog, and bird, And and bird, what? bird, Bird. Okay. Three example of invertebrate. worms, worms, Yeah. What? octopus, and spider. Death. Right? Alright. Mention two example of infectious disease. Germ, The name of the disease that can be influenza, huh? influenza, Influenza X. What else? fluid, Hmm? Okay. Give to Steve. yes, Steve. Okay. What is the difference between arm bones and leg bones? ambus, ambus, carry things, ambus can carry things, Okay. can carry things. Carry things. Leg bones. Bone can support our body to walk. Wait, Michelle. Let me check this one. Okay. I think that is all for the oral test. You can go now. Thank you. Okay, we start from IPA first. IPAS. Madeline, sebutkan macam-macam energi yang kamu ketahui. Energi cahaya, energi panas, energi gerak, energi bunyi. Benar. Cara ini, sebutkan contoh sumber energi listrik yang kamu ketahui. Sumber energi listrik. Aki, baterai, dan generator. Aki, baterai, dan generator. Oke, nomor 3. Apa saja yang diperlukan tanaman untuk melakukan proses fotosintesis? Cahaya, air, angin, dan oksigen. Oksigen? Enggak. Oksigen itu yang dibutuhkan manusia. Yang dibutuhkan tanaman apa? Cahaya, air, angin, karbon, dioksida, Karbon dioksida.
Apa yang dimaksud dengan gaya? Gaya adalah cara untuk mendorong atau menarik benda. Felix, apa perbedaan antara gaya otot dan gaya magnet? Gaya otot dihasilkan oleh otot manusia, sedangkan gaya magnet dihasilkan oleh magnet. Good. Sebutkan macam-macam Felix. Sebutkan macam-macam energi yang kamu ketahui, Felix. Energi cahaya, energi panas, energi gerak. Lionel, sebutkan apa yang saja yang dibutuhkan tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Cahaya matahari, karbon dioksida, dan air. Valeri, apa yang dimaksud dengan gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda bergerak. Sherwin, sebutkan macam-macam energi yang kamu ketahui. Energi cahaya, energi panas, dan energi bunyi. Madeline, apa perbedaan antara gaya otot dan gaya magnet? Gaya otot adalah gaya yang dikeluarkan dari otot manusia atau hewan, sedangkan gaya magnet adalah gaya yang timbul karena adanya medan magnet. Masih Madeline? Apa yang dimaksud dengan gaya? Gaya adalah suatu tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda bergerak. Sherwin, sebutkan apa saja yang dibutuhkan tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Matahari, cahaya, air, dan karbon dioksida. Valeri, sebutkan macam-macam energi yang kamu ketahui. Energi cahaya, energi panas, dan energi kimia. Lionel, sebutkan contoh sumber energi listrik yang kamu ketahui. Dari aki, generator, dan generator. Aki generator. Apa itu gaya, Felix? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang membuat benda bergerak. Oke. Contoh sumber listrik yang kamu ketahui. Aki, generator, baterai. Lionel, apa perbedaan antara gaya otot dan gaya magnet? Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh otot manusia. Gaya magnet? Jika gaya magnet, gaya yang dihasilkan oleh magnet. Valerie, sebutkan contoh sumber energi listrik yang kamu ketahui. Aki, baterai, dan generator. C. Sherwin, apa yang dimaksud dengan gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang dilakukan kepada benda. Madeline, sebutkan contoh sumber energi listrik yang kamu ketahui. Generator, aki, dan baterai. Now we move to science. First question, why is it important to get vaccinated? So we don't easily get sickness. We don't easily get sickness. And to prevent that, what? Disease. Sherwin, Yes. can you mention 2 examples of infectious diseases? COVID-19 and influenza. Okay, very good. Valerie, why is it? Please write 3 examples of vertebrates. 3 examples of vertebrates. Cat, dolphin, and dog. How about 3 examples of invertebrates? Worm, jellyfish, and The kind of insect do you know? fly. Fly, yeah. Lionel, what are the differences between arm bones and leg bones? If arm bones, they in
arms. The example of arm bones is radius. If leg bones is a bones that only have in legs. The example of leg bones is fibula. Felix, why is it important to get vaccinated? To get vaccine is important to make our immunity become strong and not get Okay. Next question. Please mention two examples of infectious disease. influenza and COVID-19. Good. Lionel, right? No, right. Mention two examples of vertebrates and two examples of invertebrate. Vertebrates. Cat, dog, and elephant. Okay, good. Invertebrate, octopus, jellyfish, and worms. Okay, very nice. Valerie, why is it important to get vaccinated? To prevent our body From from germs or infection disease. and infectious disease. Okay, good. Generally, uh, please mention three examples of vertebrates. Invertebrate, Vertebrate. invertebrate, worm, No, it's invertebrates. invertebrate. We start from vertebrates first. Oh, okay. Cat, dog, and bird. And bird. How about invertebrates animals? Spider, worm, and lobster. What are the differences between arm bones and leg bones? Arm bones is bones that assist arm movement, while leg bones is bones that protect legs move. The protect and help us to move. Okay, good. Please mention two examples of infectious disease. HIV or AIDS and influenza. Generally, why is it important to get vaccinated? Because it can build our immunity and protect us from germs and dangerous disease. Okay. What are the differences between arm bones and leg bones? Arm bones to move and not pull or push things, but Leg bones? leg bones to wiggle or run. Please mention two examples of infectious disease. HIV or AIDS and COVID-19. Still, Lionel, why is it important to get vaccinated? To prevent us from dangerous disease and to build our immunity. Okay, good. Felix, what are the differences between arm bones and leg bones? Arm bones to help our hand move doing activity like writing, and leg bones to move our leg to doing activity like carry weight of the body. Very good, everyone. Thank you. Okay, now we start to do the oral test. We'll start from the science first. Okay. Viola, first question. Why is it important to get vaccinated? Because it helps us to build our immunity, get stronger, and not easily to get sick. Sakira, please write three examples of vertebrates. Please mention three examples of vertebrates. They are cat, Cat, dog, yeah, and frog. and frog. How about examples of invertebrate animals? They are
worm, butterfly, and Any snail. kind of snail. Okay, any kind of insect is a part of invertebrate. Yeah. So you can mention so many insect that you know. Next question. When write two examples of it. No, right. Mention two examples of infectious disease. Chicken pox Yeah. and influenza. Okay, very nice. Yapliman, now your turn. What are the difference between arm bones and leg bones? Arm bones is used to move the arm like pushing, pulling, and lifting things. Okay, leg bones. Leg bones is used to move the leg like walking and more. Please mention two examples of infectious disease. Chickenpox and influenza Why is it important to get vaccinated? because vaccine make our body immunity. Make our body No, no. Because the vaccinate help us to prevent from disease. now implement. Right. No, right. Mention three examples of vertebrates. Vertebrates. Yeah, vertebrates. Fish, cat, Yes. and dog. Okay, good. Invertebrate. Butterfly, And so worm, and fly. fly. Good. Gwen, why is it important to get vaccinated? Vaccinate. Because vaccine make our immunity strong Yeah. Stronger our immunity and prevent from disease. from disease. Okay, good. Shakira. Shakira. Mention two examples of infectious disease. They are COVID-19 and influenza. Good. Viola. What are the differences between arm bones and leg bones? Arm bones used to help and support the movement of arm. Leg bones used to help our legs movement like walking and another else. I got it. Next question is Viola. The turn first. Please mention three examples of vertebrates. Cats, lion, and tiger. Next. Invertebrate. Worms, butterfly, and spider. Okay. Shakira, what are the difference between? Why is it important to get vaccinated? Because vaccinate help to build our immunity and prevent disease. Okay, good. When? What are the difference? Mention three examples of vertebrates and invertebrates. Example of vertebrate is dog, cat, and fish. Hands on the table. Hands on the table. Example of invertebrate is worms, butterfly, and spider. Okay. Yeah. Why is it important to get vaccinated? Because it is important to get vaccinated because vaccine boosts your immunity to do not get the disease that you vaccine for. Okay. What is the example? What are the example of infectious disease? Two, Yes. cowpox and COVID-19.
Enzo, please mention 3 examples of vertebrate. Vertebrate, dog, elephant, and cat. Invertebrate, butterfly, spider, and jellyfish. Good. Now this is us. Oke, semua tangannya dari sini dulu. Oke, Enzo, yang pertama. Sebutkan macam-macam energi yang kamu ketahui. Energi cahaya, energi panas, energi kimia, energi bumi. Siap, Limen. Apa yang dimaksud dengan gaya? I don't know. Come on. Gaya adalah Gaya adalah sudah belajar tentang gaya kan? Oke, Gwen. Sebutkan contoh sumber energi listrik selain stasiun pembangkit tenaga listrik. Generator, aki, dan baterai. Syakira, apa perbedaan antara gaya otot dan gaya magnet? Gaya otot adalah gaya yang berasal dari otot manusia dan gaya magnet adalah gaya yang ada karena adanya medan magnet. Oke, good. Viola, sebutkan apa saja yang dibutuhkan tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Air, sinar matahari, karbon dioksida, Sebutkan macam-macam energi yang kamu ketahui. energi panas, energi bunyi, energi cahaya, energi kimia, energi gerak, energi bunyi. Syakira, apa yang dimaksud dengan gaya? Gaya adalah suatu tarikan atau dorongan pada benda. Tarikan atau dorongan pada sebuah benda. Oke, Gwen, sebutkan macam-macam energi yang kamu ketahui. Energi panas, cahaya, energi kimia, energi Yaplimen, apa perbedaan antara gaya otot dan gaya magnet? gaya otot dikeluarkan dari otot manusia, sedangkan gaya magnet ada di magnet dan menarik benda-benda metal. Oke, good. Nomor Felix, Enzo. Apa yang dibutuhkan tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis? Cahaya matahari, air, karbohidrat, Karbon dioksida. karbon dioksida. Selanjutnya, apakah perbedaan antara gaya otot dan gaya magnet? Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh manusia. Sedangkan gaya magnet adalah gaya yang timbul karena adanya medan magnet. Yaplimen, sebutkan macam-macam energi yang kamu ketahui. Energi cahaya, Tangannya di atas. energi cahaya, energi listrik, energi nuklir. Apa perbedaan antara gaya otot dan gaya magnet? Gaya otot adalah gaya yang dikeluarkan otot manusia atau hewan, sedangkan gaya magnet adalah gaya yang ditimbul karena adanya medan magnet. Bagus. Syakira, sebutkan contoh sumber energi listrik yang kamu ketahui. Generator, aki, baterai. Oke, good. Apa yang dimaksud dengan gaya? Gaya adalah suatu tarikan atau dorongan yang dapat membuat suatu benda mengalami perubahan. Oke, apa perbedaan antara gaya otot dan gaya magnet? Gaya otot berasal dari otot manusia dan hewan, sedangkan gaya magnet berasal dari magnet yang dapat menarik benda-benda seperti besi. Syakira, sebutkan apa saja yang dibutuhkan tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Cahaya matahari, air, dan pupuk. Satu lagi. Karbon dioksida. Oke, bagus. Gwen, apa yang dimaksud dengan gaya, Gwen? Gaya adalah suatu tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda mengalami perubahan. Oke, bagus. Perlingan,
apa yang dibutuhkan tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis? Air, cahaya matahari, dan karbon dioksida. Kenzo, sebutkan contoh-contoh sumber energi listrik yang kamu ketahui. Sumber energi listrik. Aki, baterai, dan generator. Apa yang dimaksud dengan gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan dari suatu benda Yang mempengaruhi suatu benda. Oke, ini soal